हेलो सांग माने नमस्कार। तो एटा होची अणुजीव जगतर सेकेंड पार्ट। प्रथम पार्ट जदि न देखिछ ताने प्लेलिस्ट को जाकी प्रथम वीडियो देखिनियो। आज आमे आगु किछि जानिबा न कोन आउ गोटिए पाद आगु तेबे चा आगुरु चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। तापरे पढ़िबा उद्भिदर समस्त अंश रे थिबा कोष गुड़िक लवक बा प्लास्टिड नामक क्षुद्र रड आकृतिर अंगिका थाए। उद्भिद कोष रे कोन ना होची प्लास्टिड नामक रड आकृतिर गोटे अंगिका थाए। क्लोरोफास्ट बा हरित लवक परि केतेक प्लास्टिड रे सबुज कणिका बा क्लोरोफिल थाए जहाँ सेमानकु सबुज करिथाए एवं आलोक श्लेषण रे सहाय्य करे। उद्भिदर अणु सबुज अंशरे पदार्थ संचयन प्लास्टिक साहाय्य करे। उद्भिद कोष गुड़िकर गोटे बड़ शून्य स्थान मध्य थाए जहाँ रसधानी कह जाए। यहाँ देखिपे यहाँ हूँ गोटे उद्भिद कोष आउ मनीष कोष भितर पार्थक्य देखो फोटोटा। यह उद्भिद कोष गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण कर साहाय्य करे। जो रसधानी देखुच से कौन उद्भिद गुरुत्वपूर्ण पदार्थ संरक्षण करिबारे अदरकारी पदार्थ बाहर करिबारे एवं कोष आकृति बजाय रखिबारे साहाय्य करे। यह उद्भिद को शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे। प्राणी कोष रे रसधानी साधारणतः न थाए। प्राणी कोष रे कौन ना रसधानी न थाए। जदि थाए तेबे सेमाने साधारणतः छोट छोट होइतांती। एही छोट रसधानी गुड़िक पानी रे द्रवीभूत केतेक पदार्थ संचय करती। रसधानी गुड़िक कौन ना उद्भिद रे थाए ह्यूमन सेल रे न थाए किंतु थाए बहुत छोट छोट। तेणु गोटे कोष केवल तरल पदार्थ एक सरल थली नुहे, यह विभिन्न अंश गठित जटिल संरचना। प्रत्येक अंशर निजस्व विशेष कार्य रही जहाँ कोष और ता सहित समग्र जीवर कार्य संपादन करे। ये देख ये अच्छी ह्यूमन सेल आउ गोटे गच्छर सेल जोड़ा कि आम कोष कहती मनीष कोष आउ एटा हूँ उद्भिद कोष। ता भीतर देखिपारे सब केते कौन जिनस अच्छी। तापर नेक्स्ट आमे एबे कोषर मौलिक गठन बुझीपारू। आमे यह मध्य बुझीपारू जे उद्भिद कोष एवं प्राणी कोष आकृति एवं गठन में परस्पर ठारू भिन्न अटे। विभिन्न प्राणी कोष एवं सेमानक आकृति एवं गठन में भिन्न भिन्न कि एबे पढ़िबा। कोष गुड़िक आकृति एवं गठन में भिन्नता कौन ना मनीष मांसपेशी कोष एवं स्नायु कोष। यहाँ देखी पार्थ्व यहाँ हूँ मांसपेशी कोष आउ यहाँ हूँ स्नायु कोष। एक मांसपेशी एक ताकुड़ी आकृतिर होता है। मांसपेशी जो कोषटा सेटा कौन ताकुड़ी अंशर होता है किंतु एक स्नायु कोष बहुत लंबा एवं प्रशाखा युक्त होता है। सेहीपरि केतेक कोष गोलाकार केतेक लंबा एवं पतला। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िक संख्या मध्य भिन्न होता है। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न कहीं देखा जाए। एक कोषर आकृति एवं गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित चलतु जानिबा। कोष गुड़िक अन्य अन्य आकृति आकार एवं गठन सेमानक निर्दिष्ट कार्य करिवारे साहाय्य करे। जो अलग अलग तांकर आकार होता है से कौन ना अलग अलग काम करिवारे साहाय्य करे। किंतु यही कोष गुड़िक शरीर में विभिन्न कार्य करिवारे किपरि साहाय्य करती आस जानिबा। तुमे कार्य 2.3 रे देखिछ जे गाल भितर कोष गुड़िक पतला एवं समतल। सेमाने गाल भितर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करिथांती। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरॉन मध्य कह जाए। स्नायु कोष को कौन कह जाए ना न्यूरॉन बोली कह जाए। एगुड़िक आम शरीर में वार्ता बहन करती। जो आम जो कथबार्ता बहन करती। लंबा आकृति एवं शाखा प्रशाखा युक्त होइथिबारु एही स्नायु कोष गुड़िक परस्पर संपर्क द्वारा शरीर विभिन्न अंश को शीघ्र वार्ता प्रदान करिबारे साहाय्य करती। सेहीपरि उद्भिद कोष गुड़िकर मध्य विभिन्न भिन्नता परिलक्षित हुए। उद्भिद कोष गुड़िक आयतकार लंबा अंडाकार किंबा नली भली होइथांती। एगुड़ी कौन आयतकार भली हो पारे लंबा भी हो पारे अंडाकार भी हो पारे। उद्भिद कोषर कोष गुड़िक भिन्न भिन्न आकार होइथांती। किछि उद्भिदर जल परिवहन पाई कोष गुड़िक लंबा नली गठन करिथांती। तुमे पूर्व पाचन प्रणाली विषय अध्ययन करिछ। पाचन प्रणाली विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार कोषर गठित होता है। खाद्य नली रे मांसपेशी गुड़िक एक गोष्ठी तरल परि संकुचित एवं प्रसारित होती। यह फल खाद्य पेट भितर को ठेली हो जाए। कौन ना आम जो अच्छी खाद्य नली से कौन हूँ मांसपेशी गुड़िक एक गोष्ठी तरंग परि संकुचित एवं प्रसारित होती। जो भाई देखी तुम स्प्रिंग टाणी हम छाड़ी हम टाणी हम छाड़ी हम ठीक से भाई आउ गए जो रबर टाणी हम भी छोट भी हो। आम मांसपेशी गुड़िक
ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିଏ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରୁ ଠେଲି ହେଇ ପୁରା ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା, ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ପତଳା, ନମନୀୟ ଏବଂ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଜୀବ ଶରୀର ସଂଗଠନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଜୀବନ ଶରୀର କେମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବ ଶରୀରର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ। କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। କୋଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। ଯେପରି ଏକ ଇଟା ଘର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଟା ଘରର କାନ୍ଥ ଏକକ, ସେଇଭଳି କୋଷ ବି ହେଉଛି ମଣିଷ ଶରୀରର ଏକକ। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଟିସ୍ୟୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ। ସମାନ ପ୍ରକାରର ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସ୍ୟୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଣୀ ପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କୋଷ, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଟିସ୍ୟୁ, ଟିସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଙ୍ଗ, ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା, ଅଙ୍ଗସଂସ୍ଥା ମିଶି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏକ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ କୋଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବରୁ ମାପେଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ମଣିଷ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ? ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ। ଏହାର ବ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 130 ମିଲିମିଟରରୁ 170 ମିଲିମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଅଣକୋଷୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ଆବରଣ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଶୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିବା ଧଳା ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ତାପରେ ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ? ଅଣୁଜୀବ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? କେତେକ ଜୀବ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ। କେତେକ ଜୀବ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଏମିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ। ଏକକୋଷୀ କ'ଣ? ଅଣୁଜୀବ ଯେପରିକି ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ଶୈବାଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏକକୋଷୀ। ଏମାନେ ଏକକୋଷିତ ଗଠିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏକକୋଷୀ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି କିଛି କବକ ଏବଂ ଶୈବାଳ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁକୋଷୀ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ପାଣି, ମାଟି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦେଖାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିବା? ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ପରି ନା ଭିନ୍ନ? ଏକ ଅଣୁଜୀବର କୋଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷର ଆକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏବେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇ ରଖାଯାଇପାରୁଥିବା କାଗଜ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ। ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।